Jorani kok panda nanyen bagi nasin tongja kapal ni joto tahu tebuk sono punya kabai koi lam sago tini ni Jorani kok pandawo tini 6 tarik March 2025 bisi kok toma sai tongo tini salsani Jorani kok pandawo kok toma kabang ma tongo share jaknai kong ma tongo norok bai update jaknai arni bisingo BJP ni samung humung tabok bus kang ni 9 tarik March oro JP Nadda central ni president phanyano kitinggai jetike tiprasa kami am jairago BJP rok ni phan phonugui tongkha obo belai kheno tabuk news kotor news ti bisingo obo kasawi tongo oro kok khursatai klayo bisik nei tabuk 2018 jimi 23 tarik na 2023 jora je সরকার 5 বছর লাইখা আপনি ইয়াগুলো যে tabuk 2023 27 সরকার খাতি মানি bisik nei kamani no rogino o panda khlaya thangai tongo BJP Tripura Pradesh ingkai oro sarai kok sadaka je astobol nokhlawa যে 9 তারিখও পান্ডাঙ্গি দङ আरो বিজেপি নি বরক সিমিনো লুয়াজিও আবগै অন্য পার্টি রক এলায়েন্স তংফানো যে এমএলএ রক সিমি ফাইনাই মন্ত্রী রক সিমি ফাইনাই অন্য পার্টি নি কুরু নেতানো রিংজাগলিয়া নাতি প্রামথা না আইপিএফটি শুরু ফাইনাই বিজেপি ইনকা বিজেপি নি যে সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা ফাইনানো কিতিঙ্গै তাবুক তো স্টেট লেভেল বিসিগনি নি পালাজাকা অবনি ইয়াগুলখাই ব্লক বা মন্ডল লেভেল পরে বুথ লেভেল পালাইনি হিনি নর সামানি নর খানা বাইখা tabo kongka o asobo nokhlani panda tamngi khlani hingke je kiasek borok ba birodhi dol lok saimiang to sarkar tam samuka ham khaitong tai BJP ni adok rok borno update na bagino o panda abo nor surai hingka phiaba belai khe wan ma singsa kokungkha wan sukjangnai kokungkha je tabo Tripura motha ekot hini kaisa samani bai siring ngi ma thangka borok jesepan hungtong আগর তলাও সে লামা বরক ফুনুগি পাইখা হনি পানো বাইক রে লিখাই পাইখা হপানো করাক টং হনি হপানো তুরুক বিজেপি ও নিনি কংগ্রেস সিপিআইএম Tripura মথা আইপিএফ ইয়াকাरै বিজেপি ও তুরুক হাবমানি মাংপ্লি সাল বুরুম কাসাই ফাই টং সিলি কক্তমাও আং চাই টংনাই তিনি Tripura মথানি কেব খরকসা নেতা রকনো ফুন খাইমানি বিসিংতै লাইভ ফুনিং কক সাwi ও কারণ ন সুনাই যে Tripura মথা নিলার ngै tongmani সুযোগ বা Tripura মথা নিলার খে তনি রুই একডনাই হनै আইন সাকাবো কিসা রনাই হনি পজিটিভ ফুনুগো ইয়াংবো লগির লাই 125 খাইনি হनै Tripura সে একডনাই হनै যে নিলার খে তনি মালো বিজেপি রক তুরুক পারাও হাবই জয়নিং সই তংমনি অব তামনি লক্ষণ একড নি মানথাই মাদা মাননো এবা খাইবা নি 125 বিজেপি নি জনজাতি মোর্চান সানি তংমনি আবনো রদার হনো অবনো তুইনো আংকুসু ও খেবো ব্রেকিং নিউজ বা headline so kasai tong o news ni norang update nan chai to go pharikai tini Jorani kok pandawo je salburum mungi tongmani Tripura hasteni jotoni sai Tripura sa bokhor eba je regional party rokno khapur jangnai jaga hni sini jaga engkha number 1 ga Takarjola tai kaisa hangkai mandai aba hai khaino যে তাই খয়রনি কিয়াসক আম চাই তঙ্গ রিজিওনাল পার্টি রকনো বরক বিসিব্রুম তি ফেমানি ফিয়াবা যে জাগাও 12 টাকার জলাহনি সিনি জাগো আ জাগাও তাবক সালব্রুম ন জয়নিং তাই 12 টাকার জলানি মন্ডল বিজেপি মন্ডলের প্রেসিডেন্ট যে নির্মল দেববর্মা সাইন্য রেখা যে 9 তারিখ জরা তো অব জাস্ট বুট বা কসে নখলা বৈঠকছে আর সরাসরি জয়নিং দখা 9 তারিখ পরে যে স্কিম তুবুই তঙ্গ আর ওকে tebo onno party yakari phai ko onno party borok sitongla khani sai tomoni ke abo kubujang no khana negere tini ni haino hai mia bo to joining phunuka angno no tini bo naigre Takarjola o rally bo khali ka borok kuthumui 9 tariko phani ni gari bike phani abo salai ka tai tini je Pradesh General Secretary Bipin Debormano logio tuyoi je go Takarjola kokcha laika joining bo mani tongha salburum tabuk সারিক জরাব গে 10 টানু খুংনি অমেন্দ্রনগর 31 ভোটার মানখা তাই সালো হংকাংকেব Takarjola জম্পুইজলা আমচায়ো বাহাইনো জয়নিং মানি টংখা আবাকে yang জয়নিং তমনি কক্তমা ফারি খানাই নেবাজি বিজেপি অবনো তিনিনি সালসানি যতনি কতর নিউজ বিজেপি নো হিট খাই টংও কামিও তাবক Tripura মথা নিলার তিনি হাই নহয় তিনি 6 মার্চ 2025 সংযোজন তিনি অমেন্দ্রনগর এডিসি ভিলেজ তাই বিন লগিও তংসিন ওজন
কাট এডিসি ভিলেজ সিংহম অমরেন্দ্রনগর বাজার ও জায়গা তিনি শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক যে বৈঠক চলি দংমানে অব তিনি শক্তি কেন্দ্র অমরেন্দ্রনগর যে শক্তি কেন্দ্র ও জায়গা তিনি বৈঠক খাইলাই দংখা বৈঠক খাইমানি বিসিঙ্গ তিনি সাইমান খাইनो हाय 10 পরিবারনি 31 ভোটার गुबुन दल यागारिनाय सिनि भारतीय जनता पार्टीनि हामजों बर खायनो सोंबाय हालक कटालबाबे सोंबाय मानजु फायगा सोंबरनो एकदम माने खाका हामाय खायनाय सोंबरनो तिनि लामसगैना हालायुका अबाहिता माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सर दिनै तामनो थैने अ जागा प्रोग्राम खाइजा एक्चुअली दिनै सुगदन साइमानो सिनि त्रिपुरानि बीजेपीनि संगठननि महामन्त्री हनि सिनसिनो रवीन्द्र राजु दिनै जागा फाइनाय विधानसभा सिनि कागला मंडल जत गोसाम कताल माने यूथ महिला जतन तिनि सिनि जागाव कक्सा मुंखाना विशेष कायसा अबन बैसागनि जे सिनि आगरतलाव जे कटर जनसभा दङ अमासनि 9 तारिख मार्च 2025 आबनो साफल्य खायनायनि बागैनो आबनो माने सঠিক ভাবে नायकेनि खायनाय केबो जाते सातुं रगो केबो कोनो असुबिदा जाते नियातै बाहाके बहुत के संखायनाय साथै खायनाय अबनो तो सिंजंगा साबलायदों पान्दा अजाबो तिनि फाइमान्दा फाइजा ताइसिनि स्टेटनि जनरल सेक्रेटारि बिफोर देबो फाइसु फाइजा सिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिप्लब कुमार दिनमा आचुमानि खंके सुरो ताकाजला मंडल सिमदा ना ताइ मा विभिन्न जागानि नै अब सुदु सिनि ताकाजला मंडलनि मेन जे कार्यकर्ता बुट मिसल शक्ति केन्द्र जते मंडलनि जे नेतृत्व दङ बरफ सिंह ताइ बाद बाकी सपोर्टर त दिनो जागा फाया सपोर्टर अब टेरिनि प्रोग्राम थानाय सिनियो जागा गाड़ी गुरानि बाहाय बुति ताम सब किसिम दिनो जागा डिटेल सालायगा रिपोर्ट जों बाहाय बुसु तारि अंनाय सर आगत लाव सिनि 9 तारिख प्रोग्राम तेर बोसोर सिनो जागानि 1000 एबा थानाय खबर ताते बुखुकसं बसकांनि 9 तारिख कितिंगि द कक्सा लाइमानि पान्दा जॉइनिंग पान्दांलाय दङ ताकार जलाव जे जागा तिप्रासा बखर आरो ताबक तिरतिरगि दङ बीजेपी ओ काय जदिओ ताकार जलाव तिप्रा मथानि एमएलए बा बनकर नायमानि ब किसा बीजीओ दङ आबनि बागैनाय ताई अबनि आन्सार किन्तु बनियागो मा तंनाय एबा रनानि न नांनाय तामनि हबा निजिनि गव एमएलए नgi tongmani yagulobo bini aroni borok tur kosori tongbai hukake tamui kosor tongkhana aubo sumung tongi mano pare khabal tade bukukchong au jespanungthung je borok parao thangi ba je borok tuisarnai bono amanai o khatiloma eko khatiloma naita aba kele BJP ro tabo onkhorjakba borok mani tongo phiaba parao habnani phanmani tongo tabo alliance partner mani yagulo borok abakeno mani tongo BJP yang bubagra no ringmani bo taboni simia kema salromino I khoyarpur block ni bisingo tongnai sini edisi area jemon chibri mataini simi chenge aingo dup sora gaingo je kabang ma amsai tongmani MDC Ganesh Debormani constituency klayo edisi hingkai yang general hingkai yang pas khoyarpur constituency klayo ka jagawo chini tiprasa lukurok যেমন তাকুক জন টিএসএম ভাইস প্রেসিডেন্ট জবা খালাই দংমানি যে বেলবারি ব্লগ বর্ণ ত্লাংনে নাংনাই যে তিপ্রাসা আমচাই রগনো হনিনাই অফিসিয়াল লিখে গসিকা কিন্তু কম্পিউটার কে ইয়া খোবাগি জবাং দংমানি আ জায়গা রগনো আ জায়গানি লুকরক বাই ওয়াইসা মালাইনানি জেনারেল এরিয়া ও তিপ্রাসা লুকরক আও আং বুনো বারবার মাসাও জেনারেল এরিয়া তিপ্রাসা লুকরক বেলে খারিয়ক মা সিংচাঙ্গি দङो বরক नि मानथाय जेतिके एडिसि रगो मान माहाय मानानि मुसुम जागो बरबो ताई माया खाइजाना मोसुं जागो बरनि बागि बो केबो जों दङनि बासाना मोसुं जागो कारण जनरल एरिया तो बुट बासाखे केबो कुबुन दफानि बरं बासाव तिप्रासा मा बासाय बरक गामनो करे जे मोटामुटी जे मानथाय सकथायनि थाङिबो कुबुन कग्रक बायबां मासाव निजिनि कगबाय अफिसाव थाङै निजिनि कगबाय दंनानि मोसुं जागो बरबो आबाय कौमा कामि दङ जतो जागाया गाके आमहायनि बिसिंगो आ दुप सरा आमसायाव बाहायनो लुकरक बोबाग्रानो सानमानि ब खोना 7 तारिखआव थांसिनाय आबुन बागिनो बुवाग्रा थाङै कक सानन बागि स्टेज सक्तियार ngै नायखा MDC Ganesh Deborma नायनायदि MDC Ganesh नि तिगल मुंबाय तिनि जे
buagra phanyano kitingi nai jaga naile mani tamni bagai o jaga naijeni nangkha o kokrono kisa khnai di jaga naimala regi tinini kokthum naimani hini saikhanar ka MDC Ganesh Deborma kokthum thumero जों आगेनि सिमनि सेटिं खालायजाक अरा खैरपुर एरियायाव सिनि जों जे जायगायाव ताबो भिजिट खालाय दङ अबो हंखाय दुपसरा एडिसि भिलेज जों साइमाना सिनि महाराजा आगेसिन बुबाग्रा 7 तारिख बोसोरनि 7 तारिखआव एरियायाव हाबनाय खैरपुर एरियायाव हाबनाय अबनि बागै जों दिनै आरो बुबाग्राना बखायो आरो कक सानायनि बागै जों आरो एरेन्ज खालाय दङ फ्लेग रक खालियै ताइ जों आरो पेन्डेल थांलाय दङयो बनि बागै आं कइनाय नों मिडियानि बिसयनि कइनाय जे 7 तारिखनि प्रग्राम न जों आरो जे बुबाग्रा फाइनान्स जों प्रस्तुति कमिटियाव खालाया गावै जों आरो जे बुबाग्राना बाहायके जोंहर रिसेप्शन फैनाय लामजाक सकनाय ताके एलियन बररकनो जतन जोंहर नाइथके बुबाग्रा ओ एरियायाव ताबनो फर्स्ट टाइम फैमाबा आउन बगो एरियानि जत बररकनो बसुम खयो अर फायै जतन बुबाग्राना आइबाननाय बुबाग्रा कक्सने नंनि सुख दुख खैरपुर एरियानि जेता प्रब्लेम तंमानि आबरकनो बुबाग्रा बाय सालायबाने हने बुबाग्रा सानानि बगै तियाराङैनो बतिनार ककवा 7 तारिखआव 4टा समय ओ दुपसरा बिसो फैनाय अबनि बागै जों बुबाग्रानि बागै तामा जेता बिनि जे नांकुक माने आबनो जों जतन रेडि खायनान बागै जों तिनारो भिजिट खालियै सामु तामरो नायनि तमा ताइ सामु तांगि हामबाय जे बुबाग्राना बाहायके जोंहर रिसेप्शन फैनाय लामजाक सकनाय ताके एलियन बररकनो जतन जोंहर नाइथके बुबाग्रा ओ एरियायाव ताबनो फर्स्ट टाइम फैमाबा आउन बगो एरियानि जत बररकनो बसुम खयो अर फायै जतन बुबाग्राना आइबाननाय बुबाग्रा कक्सने नंनि सुख दुख खैरपुर एरियानि जेता प्रब्लेम तंमानि आबरकनो बुबाग्रा बाय सालायबाने हने बुबाग्रा सानानि बगै तियाराङैनो बतिनार ककवा 7 तारिखआव 4टा समय ओ दुपसरा बिसो फैनाय अबनि बागै जों बुबाग्रानि बागै तामा जेता बिनि जे नांकुक माने आबनो जों जतन रेडि खायनान बागै जों तिनारो भिजिट खालियै सामु ताम गाय खाबार ताते बुखुकचों बुबाग्रानो तुइनै खाथुं लाइजाक लुकुरंनि बागैनो थिति नायो के बुबाग्रा खाना फाइनाय ब खाना तामो कक फाइनो आबनो नासिं लाइजाक लुकुरक जों मीडिया तो साइ तंनाय जे तंमनि अपडेट लाई बायनि बागै फरिकाय तिनि मन्त्री सुशांत चौधरी बहायनो जे बेरायखिरि नि बागैनाय गोबांमा जे रां फाइ तंमानि बनो हाय तिनि कक्टमा थुनेरनि पान्डा खाइनाय साकलाय उखा जे 150 कोटी टाका रां सानहरजाका बेरायखिरि नायखुं ताबुक उदयपुरनि बन्दुआरो 51 फिटनि जे रेप्लिका नामानिबो 97 कोटी 70 लाख टाका रनानि गसिका केन्द्र के बेरायखिरि मन्त्री सुशांत चौधरी बाहाय सालकिया सिगांनि दिल्लीआव केन्द्रनि बेरायखिरि मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बाय मालायै बरक रां गसि माने रांनानि गसि माने ककनो तिनि ककनो थुनेरनो साइखनारखा तांनो कतर प्रेस मिट खायै मन्त्री सुशांत चौधरी साका केन्द्रनि मन्त्री बाय हास्तेनि बेरायखिरि हामग्राय खालायनाय बागैनाय तिरपुरानो हायुं हाकतरनि मांप्लिओ त्लां थानानि बागै कक सालायका ताइ कियासक सानमुं रक बाहायनो DPR जमा रेखा DPR का रां अ जागाव ब खातो बसुबानि आबाहाय रक्ता आबन बागै जम्पु हिलनो कतालखा साजुगनानि तुफानिया लुंगा लक्षी लुंगा इनकाय आबो माइस्टिक प्लान्टेशन रिट्रीट जिरेनियाव SN कॉलोनीव बेरायखिरिनि जे स्नामु कताल स्नामनानि बागैनाय स्वदेश दर्शन स्कीमो 150 कोटी रां रनानि बागै केन्द्र सरकार गरनानि बागै गसिका नि सिमिसे साको रयाखौ मन्त्री सुशांत चौधरीनि जे तिनि प्रेस मिट खाइसामना ककनो किसा खनादि 150 कोटी टाका बड़ रां सबायन बागै वानसक टंखा आबो जों खनाताय कलायो खनाय बिनिको सिविल साप्लाइज ट्रांसपोर्ट এবং ট্যুরিজম এই তিন দপ্তরের আধিকারিকদের সহ আমি ব্যক্তিগতভাবে দিল্লিতে দপ্তরের বিভিন্ন মন্ত্রীদের সঙ্গে আমরা দেখা করি সাক্ষাৎ করি আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন দাবি দাওয়া এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু
আমরা উত্থাপন করি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী, রেল মিনিস্টার, সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার ওদের সাথে, এবং দীর্ঘদিন ধরে যে ইস্যুগুলো পেন্ডিং ছিল আমাদের সিদ্ধান্তহীনতায় সেখানে ছিল, বা আমাদের রাজ্য সরকার বিগত অনেক বছর ধরে মাস ধরে যেগুলো সুরাহার জন্য আমরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছিলাম, এবারকার ভিজিটে অধিকাংশ বিষয়গুলো অনেকগুলো আমরা সফলভাবে সে দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। আবার কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো দপ্তরের মন্ত্রী বা আধিকারিকরা সেখানে কনসিডারেশনের মধ্যে রেখেছেন, আগামী দিনে তারা সেগুলো আমাদেরকে জানাবে। তো সেই দপ্তর ভিত্তিক কিছু বিষয় আজকে এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে অফিসিয়ালি আমরা জানাতে চাইছি। আমাদের সঙ্গে যারা আধিকারিকরা আছেন তারা প্রত্যেকে স্ব দপ্তরের মন্ত্রী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এবং সেই বিস্তারিতভাবে আমি দপ্তর ভিত্তিক সেগুলো আজকে আলোচনা করছি। আরেকটা দাবি ছিল আগরতলা গুয়াহাটি ইন্টারসিটি ট্রেন সার্ভিস। আগরতলা এবং গুয়াহাটির মধ্যে ট্রেন সার্ভিস, ইন্টারসিটি ট্রেন সার্ভিস ফ্যাসিলিটি আমরা আমাদের দাবির মধ্যে সেটাকে উত্থাপন করেছি, এবং আগরতলা জম্মু, আগরতলা পুরী এবং আগরতলা গয়া এক্সপ্রেস যেন চালু করা হয় সেই দাবি আমরা মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণবজির কাছে আমরা প্রদান করেছি। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি যেটা আমরা রেখেছি, এটা অনেকেই আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে দাবি করেছেন ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার হিসেবে, রেল বিষয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর স্টপেজ অফ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এট বেলোনিয়া, তেলিয়ামুড়া এন্ড মনু রেলওয়ে স্টেশন। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টপেজ সব জায়গায় দেন, তাই তাদের একটা দাবি দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অনেকে ডিও লেটারও দিয়েছেন যে বেলোনিয়া স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা স্টপেজ দেওয়া হোক 5 মিনিটের হলেও, তেলিয়ামুড়া স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা স্টপেজ দেওয়া হোক, এবং মনু রেলওয়ে স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা স্টপেজ দেওয়া হোক। সেই দাবি আমরা মেমোরেন্ডাম আকারে মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে রেখেছি, এবং উনি যত্ন সহকারে আমাদের এই দাবিগুলো নোট নিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ কিছু আধিকারিককে নির্দেশ প্রদান করেছেন কিছু কিছু খাবার তাতে বুকুকজং অবাইকেন গংমা কক সাইখারকা মন্ত্রী সদস্য চৌধুরী ফারিকেতা ছিলো আপডেট ইয়াফারানো যে বসকাংনি 8 তারিখ গাকাই ইন্টারন্যাশনাল উমেন্স ডे हायुं बरिरंनि साल आबनरगनि जुदा जुदा सामबतां संसार जागै तंखा गांकाय सिकांबारियानो पारायमानि बाहिनो नुकजाखा जे इंटरनेशनल उमेन्स डे नो रगैया तिनि हिंके महाराजा बीर बिक्रम कलेज नि बोरै सेलनि साक्तारमुंबाय सिसामुं रगजाक रेलि बजुगालि जाखा बोरै रगनो जतो जागानो समान अधिकार होननानै सानमुंथिनो अरेलि खालायजाखा कलेज किटिंनि हिमलायखा प्रिन्सिपाल नो कारि बाहिनो परिने रग बाहिनो इंगो हिमतको मानजाखा ताई राज्य आईनसभा कर्तृपक्ष हिंजागो गाकाय बरिबखाक्ति बाहिनो जुमा दत्त चौधरी सेक्रेटारि आदं बसाइखानारका बसकांनि 8 तारिख गाकाय इंगो बरिरंनि साल आबोनि बागिनाय आदिनो केस टोटल 21,247 टा केस 30,000 दाति पायरेना बागि बरनो इंकाय तिनि कक्टबा थुलेरनो बसाका त्रिपुरा हाइकोर्टनो कारिबा हास्तिनि जत जेलाताय महकुमा आदालत जे जातीय लोक आदालतनि बेन्च आसुंनाय आ लोक आदालत मोटर भेहिकेल जे माने गारि एक्सिडेन्ट लायनाय जे क्षतिपूरण जे गारिनि थुदायनाय थैनाय रगनो रांग्रनानि आब्रक 340 टा दङ बैंक लाकाय रलायथेनिबो कक बांलायनाय केस न पायरे जांनाय 3509 टा केस ति हजांनाय बीएसएनएल नि बिल रलायमानि वो केस लायमानि 1245 टा ति हजांनाय ताई आमनो कारि बाहायनो जे पुलिस रक बाय बा फौजदारी मामला वो 15,815 टा केस ति हजांनाय कायलै हिजांनि कागलै माने बा कक बांलाय माने 260 टा केस ति हजांनाय पायरना बागै चेक बाउन जों माने 52 टा केस ताई पाय माने पाय माने रगजा केस 10 टा दङ ताई चाकरिति 8 टा केस ताई बो आबाके टोटल 21,000 नि स्लाइबो गोबां केस ति हजांनाय हिनै सावै खोना रखा यांते बो बरिरंनि सालनो रगैनाय सारानि थांगांगाकाय अम्ब साथाय कलायो जे
त्रिपुरा जर्नालिस्ट यूनियन नि बखाक्ति बाहायनो ताक्लाय बोरै हायं बोरै सालनो रगै हास्तेनि 65 जना बोरै ककमा थुमनारनो सरकार बरम रजागनाय आगरतला प्रेस क्लब तिनि प्रेस मिट खाय बोरै बेदेक अकक साइ खनारका जर्नालिस्ट यूनियन नि बिसि ब्रह्म खरसानका शक्ति रूपा काबानि रनानि बागै साख्लायखा आमनो कारिबो तै कैसे कक थुमनो रनानि कलायो जे वुमेन्स डे नो तुइनाय तिनि आगामबारिया जे सिगांबारिया पालायनि रनि बिसिङाव आगरतला म्युनिसिपाल कर्पोरेसन बहायनो पालायखा बर जे बरिरकनि साल रगैनो तिनि जत काउन्सिलर जे आगरतला म्युनिसिपाल कर्पोरेसन बुट रुइ पाइजाक बर बरिरकनोखे जेस्टला बुट पाइजार थाङै गलाबुबार याफारका रिसारक याफारका इनका आमनो रगैनो संजाक मेयर दीपक मजुमदार तुइदल मुंबाई संसाजाक आगरतला म्युनिसिपाल कर्पोरेसन नि कनफारेन्स हलगो आरो बरिरकनो तेबो फान्टु बुनानि उमर सगिया बरिनो काइमानि बरि बसंरनो सयके नाइसेरनानि ताइ बरनि मानथाइरनो मानरन बागैनाय गोबांमा कगलाम पान्डाबो संसाजाखा आमनो कारि बाहायनो बरिरकनो जे नासलेमा हामजामा करे माया करे के बोतो खलायमान आबाहेरनो काटिना बागैनाय ताम ताम खलायमान अब्रंटिबो ककसाबलाय जाखा खराया जे चिनि अतिनि ककथुम हायं बरिरकनि साल 225 पालायमुंनो रगै आलायजा कक्लाम पान्डा संसाखा सराय बसाव काइमानि ताइ कुबुनि हदानि बेमारकनो हामरानानि ताइ बरिरकनो फानबांरानि कबुमानति आगरतला म्युनिसिपाल कर्पोरेसन तिनि कर्पोरेसननि कनफारेन्स हलनगो मेयर दीपक मजुमदारनि तिफांबाय संसाजाखा आगरतला म्युनिसिपाल कर्पोरेसननि आदंजो संरग्न बरम रमानि ताइ बरनि बिसिङाव कगलाम नि बिसिंथै आवायमुं ताइ हानि हामग्रायो बरिरकनि सालनि नांगौमानि कग्रक सालायखा अ सालो बोरै मेम्बार रगनो रिसा कान्दलायै गुलाब खुमकसा याफारलायै बरम लायखा ताइ आबाय बाक्सनो समाय तांलायखा बरिरकनो फान बाग्र थानियो जतनो बाक्सका सामुं तानानि हनै আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের উদ্যোগে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য কী হচ্ছে আমাদের নারীদের অধিকার, তাদের সুরক্ষা এবং তাদের ব্যবহারিক এবং প্রশাসনিক সমস্ত জায়গা তাদের যাতে সুরক্ষিত করা যায়, অধিকার সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা, অধিকার সম্বন্ধে বইয়ের বিষয়ে তাদেরকে জানানো এবং সার্বিকভাবে বলবো আমাদের खाबला तादे बुखुकसं अब हाइकेनो बरिरकनि साल करन जा पालायजागनाय पालायजागिबो तंखा गाय फरिकाय अब हाइ सालनो बरिरकनि सालनो पातालकाना जमातियानो टीआरपीसीएल नि को चेयरमैन रजागमानि चेयरपर्सन ताइ जयन्ती देबबर्मान बाहायनो चाइल्ड राइट्स नि चेयरपर्सन रजागमानि ताक्लाय साबनो तामरोनो आबनो नासिला जागलुकर फरिका तिनि टीटीएडीसी नि साक्थार मुंबाय दलाय हांकर आईएएस ऑफिस कताल फियोगे रिखा एम रविन्द्र देबबर्मा के उद्बोधक ताइ नारयकरांके एम अनंत देबबर्मा मानजाखा 47 कन्स्टिट्युएन्सी अम्बासानि एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा बो आसक साल जे तिप्रा मथानि बुट बाय एमएलए एङै थांगो हनै हिमपानो जे बिनि आमसायो करं जागाव थांगो थांया हनजागि तंमनि तिनिले थांका आमसाय लुकर बलायखा खासरांजाखा फियाबा खरसा एमएलए न आबाहायनो आसावो बो थांगो उराम किन्तु तिप्रा मथा बाय तिप्रा मथान बुट बाय पाइफानो तिप्रा मथान आइडियोलॉजी वो किसा फेलायमा बागै खा कयजाक तंमानि फेबा तिनि थाङै नगैखा आरो लुकरक बाय वासि वाराखायनो तङै मानि नायनि सिन तिनि ककथम आईएस कताल फियक माव बो खासरांजाक फरायनाय रगनो खादुम साना बागै बो सरांजाक टीटीएडीसी नि रोंनि हामग्राय फुवारना बागै करं শুধু অমো আম্বাসানো স্মিচিন চিনা খাইয়া বা কমলপুর স্মিচিন না খাইয়া অমো হাইখাই जों চিনি নিনি কাঞ্চনপুরাव बाहाय दुइबा खाइजाका दुइबा खाइयै आरो आनन्द बाजार खाइजा खाइजा काঞ্চনপুर खाइजाका अमो हाइखे निनि सामनोबो खाइजा मणिपुर बाय सामनो आलादा खाइजा गंदा तिसानाबो रैसाबारि बाय चिनी गनो गंदा तिसानो खाइजा हगु तिसानि आजि बर्तमाननि बिरासिमा तानबनो खुमतिया ओ खुमतिया न बाहाय न दुइबा खाइसों yang hoko tisa aingkai biraga khumtia sing khlaijaka amoga public अर्थात स्टूडेंट रक थं टीचार्स थं कर्मचारी रक थं बिसोरके शिक्षक समाज रक सुजुग सुबिदा माना बागै गामो तिनि अरो जों खलक फाइमानि यागुलो अ एलाकानि अनेक बर उपकार नाय सुदा बुया जों आगिओ कुनु
নিনি 80 বছর 41 বছরনি উপর তাবো এডিসি প্রশাসন চলিত সিল মোতাবেক কিন্তু কোনো ডিস্ট্রিক্ট কোনো অফিস করি তাকলাই চিন্তাও খাইয়া নিনি দলাই উত্তর ত্রিপুরা এবং চিনি যে 59 যে জেলা তোমার 3টা জেলা তুই 3টা ডিস্ট্রিক্ট তুই কাইসা ডেপুটি পি অফিস जों মনো খাই যাক এবং চিনি যে সমস্ত যে আছে গোबां মাছিনি লাইব্রেরি দङनि মনংথং বিচন্দ্র মনংথং বিচন্দ্র মনংথং বা নিনি তুলাসী করংথং নিনি खुमुलुंगथं आबनो आधुनिकरण माने एकदम टोटाल मडार्न खाइना बागै जों एकदम जों डिपिआर सामबैनाय चिनि नर्थ इस्ट काउन्सिल जों प्रोजेक्ट जमारे माने यागुलो जों प्रोजेक्ट मान आरो हयतो जों फानमाखा आर जागानि जत्त चिनि लाइब्रेरी रंनोबो टोटाल मडार्नाइज खाइना बागै जों कायसा प्रोजेक्ट ना जाका এবং ककबरक এবং आदार्स इंडिजिनियस लैंग्वेज आबनो डेवलपमेंट खाइनानि बागै जों जर आगि सालसानि सेमिनार रंगो सालनि ताव सेमिनार बय 4-5 दिन नंनाय आबोनि परे बय साबक जांनाय आबोनि जरा ताव रिक्रुटमेंट खालायजांनाय 3 इयार्स नि बागै चिनि सरि 5 इयार्स नि बागै जों टीचार्स रिक्रुटमेंट सुलु ककबरक এবং आदार्स जरा सुइना करंनो तुइ जों बरनो इंटरव्यू नि माध्यमे बो जों टीचार रिक्रुटमेंट खालायजांनाय विशेषकर जरा एमए खायै जरा डक्टरेट खायजाग बा अमहाय जरा बासानो तुइ जरा सबसा खायनाय बरनो तुइ न खायजांनाय ताकलाय KG1 निसिमी KG2 क्लास 1 2 जरा 3टा सब्जेक्ट नि जों प्रत्येकटी एडिसि एलाकानि 1633 टा ताई खुम्पु एबा अन्यान्य स्कुल दङ चिनि प्राइवेट स्कुल लगबो जों चिनि ककबरनो ताई फरायनो बागै कारण अर त्रिपुरायाव 2टा भाषासि कायसांका बांला भाषा ताकेसेका ककबरक भाषा ओ 2टा भाषा समान अधिकारी होइनाय ककबरनोबो अमायके जों आपलिट जों त्रिप टिसाना बागै जों साहित्य गैदों एडिसि प्रशासन चिनि बोबाग्रान थैफांबाय साल तेकेसे लुकुरक अबनो आनसुलाय दङ जाला एडिसिबो जे स्कुल दंमानि आबरनो इंग्लिश मिडियाम खाके चाखामो आबाहायराव बेरायनो जारा कुरै एबाके परिमाय इंग्लिश मिडियाम परिमाय आबाहाय बुमा बुफारक सामानि कि जाखोना आबाहायराव नरक निचे नुखना सेमा जों बार साइमा दङ शुधु 2024 एबं 25 ओ एकाडेमिक सेसननो जों 471 नम्बर्स बेंगली मीडियम न कन्वर्ट बेंगली तो तंगनाय न खबरनि दावदे बुखुकसं अबं काकाय आईएस खुलुमानि तितेरिसिनि हामकायरा जाको फरिखाय चबा खलायखे कुबुइ तंखे कुबुइ साजा काप्लाय इंगो अकगिनो बजर तिनि कुचुक दरबानक दागि मुंग्रगिनो बरकनि जे रिजर्वेशन रगै ताई बरकनि उक्ति गोनां बा स्किल गोनां आबाहायरावनो नायै रायदा मानि उइनो जुदा जुदा कैटेगरी वो 156 सारा बाची दग सेबु खलायनाय रकनो फाइनल लिस्ट दातिनो तिखलाय कारिनानि बागिनाय दातिनो फाइनल लिस्ट साकिरिनानि बागिनाय दागि मुंग्रखा कुचुक दरबानक तिनि ककबथुर पान्दाखायाव ककसागा त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बैंक लिमिटेड नि चेयरमैन नागाधीराज दत्त तिनि 156 जना जे चाकरी कैंडिडेट बर परीक्षा राइटिंग ताई भाइबा रई पाइमानि आबोनि दायित्व तंमनि IBPS नो रजाकमानि फाइनल लिस्ट दिखायनानि बागै दाति ओ तालनि बिसिङाव अफार लेटार ताई एप्रिल नि बिसिङाव बरनो चाकरियाव जइन रानि बागै जाय साइटोवि तंखा बैंक नि जे तांख्रा र तिनिते बसाका 156 जना चाकरिनि लिस्ट चं माने बरनो जे साइथानिव बोरै रगनो बाहायनो रिजर्वेशन नार खानिव कियासो केसे केरें बा गोल ककबाङै मानो कयेकजन चाकरि को कैंडिडेट दो कुचुक दरबानक बासामानि बंनि को रिजर्वेशन तिनो दरबानक जत बेबाग बिचार खाइनो बरनो कटाल खाइ रिवाइज लिस्ट खलाय रान बागै दागिखा आबनरगै बैंक बहायनो कैंडिडेट जे साइटानिव बारजा तंमानि IBPS नो दातिनो जत बेबाग सेरि न्याय रनानि बागै साखलाय जाका आबुइनो फाइनल लिस्ट कारिजानाय दातिनो लोकबस कांगनो मा सानाय हिनिबो ककबथुर बिसिंति साइखनारका तिनि आर तंखा बैंक नि MD भजन चंद्र राय GM अपर्णा देबर्मा ताई साइनबोर्ड नि डायरेक्टर रक फरगे खबर दादे बुखुकचं अबं काकांगनो जास्ट अपडेट रमानिसे ताबुक आंगनो सारानि नाइमानि जे ककटमांकाय 5 कोटी टाका 5 कोटी रां मारिनि जे फेकजांनाय मानै रक रमखा आगरतलाव पश्चिम थानानि पुलिस अब बेलायखेवा नामा सिजा फारि ककथुम खरायनाय बायदि तिनि जे पश्चिम थानाव 5 कोटी टाकानि जे फेकजांनाय मानै रमनाबो थंतमा कक
एसपीएस को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि एक आदमी है, उसका नाम मोहम्मद बाबुल मियाँ है। महेश कला चांदनी मोरा में इसका घर है। इसके घर में कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है ऐसा मैसेज मिला। उसके मुताबिक हमने एसडीपीओ सदर का लीडरशिप में और ओसी उसके लीडरशिप में एक टीम बना के घर में रेड किया। मोहम्मद बाबुल मियाँ 45 ईयर्स, सन ऑफ मोहम्मद फरीज मियाँ ऑफ महेश कला चांदनी मोरा। इसके घर में सर्च करने के बाद हमें टोटल 1.6 लाख याबा टैबलेट्स मिला है। इसका वर्थ अभी मार्केट वैल्यू ₹5 करोड़ का आसपास है। और उसके बाद उसका 2 अकम्प्लिस है, वो भी अरेस्ट हुआ है। टोटल 3 अरेस्ट हुआ है। दूसरा अरेस्टेड का नाम है सिफन हुसैन 26 ईयर्स, वो विशालगढ़ का है। और एक संजय मियाँ 42, वो भी चांदनी मुरा ईस्ट फेस वेस्ट फेस का जुरिस्डिक्शन का एरिया है। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारा मोबाइल फ़ोन भी सीज़ किया है, 2 बाइक्स भी सीज़ किया है। एक्चुअली हम लोग एक हफ्ते से ऑलमोस्ट 8 डेज से हम लोग स्पेशल ड्राइव शुरू पूरा डिस्ट्रिक्ट में एनडीपीएस के खिलाफ चल रहा है। उसके इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 10 केसेस अभी रजिस्टर किया है। उसके अलावा 21 अरेस्ट हुआ है अभी 8 डेज में। इसमें 369 किलो गांजा मिला है, कॉफ सिरप 1070 बॉटल्स, हीरोइन 66 ग्राम और याबा टैबलेट्स 1.6 लाख। उनके ऊपर क्या केस बना? इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनडीपीएस केस लिया है। अभी उनको हम लोग कोर्ट में हाजिरा करवाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको रिमांड में लेके उसका बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज पूरा उसको निकालेंगे। ठीक। खबर तासे बुकुक चोंग नाइदी बेलाय वाना सिंसा अकक तमा जे नोरो कमेंट तो कम सही तंखा तामुई ड्रग्स नो काम करम या तामुई नाइदी ड्रग्स सालाई मानी बाय तामो चिनी देराय तंग नंबर 1 नंखा चिनी बरक रक जे ड्रग्स आवी साकनो बथारै दङ जे हा साकाव बरक थांनानै बागै नक तांगो हुक तांगो बुमारो तगो बुफारो तगो बियांगो तंथायरो तगो आ बरक लांबा थैनानै लामानो साइनाव तामनि हिनबा चिनि बसागो ओ ड्रग्स रक गलेनाय जाजिया उल्टा बिल लग लगिसि मा थांनाय ड्रग्स नो से मा संनाय ड्रग्स मास आनाय आबाहाय जाखे नाम जागाबो आबो गैनो ताय कायसे कंखा ड्रग्स सामानि बिसिं तैनाय बो सागनो सकागैनाखा बो ताय लेखा परा बंगलिया बो ताय नक नुखुङो खानाय जादलिया पट्टाय खालिया ताय कायसे कंखा जे बिनि दारतैनाय नगताय नग तंखराय करे लेखा चाखराय करे लेखा रां फाना सानचिनाय बिनि साथै फान टंग नायसिनाय गारि सानचिनाय बुइ टंथि टंग नायसिनाय आबाहायके बिनि सिमि बवानसक थांगा ताय दुनियानि वानसकलिया आबाहाय थांगो आबन परे बुआ सं रां रलिया बा पाइसुका बिग्रानि बसा बा जेसपन नखाय रां फान बसा फान जोंथों रां रखा तो हुइ फानो चा रइ फानो नग तनवानो हुइ बाक संके गोबां कुक बिग्राबले बरखे बुनि सर कलाइजाक नुमालिया गोदाल कलाइजाक नुमालिया राबार सिट खखिनाय सिकखनि बुजाक सिनाय मानजाक सिनाय आबो हा साखानि सिदाथ दंसिबा इनके ताइबो दुनियानि जंजाल कतर मांखा आबो एड्स बो ngै बेमार ngै थै दङ जेमन मिया कायसा बेंगालुरो थैका हनै माबो हायनो एड्स हनै हनलायो अबो कोनो डाक्टरनि साखलाय जायगा कि दाम हायङैनो थैकाना हनैबो हनलाय जागो अथस बसात खरचा दङ जाव बिहिगबो दङ जाव चराय बसासिकु दाक्ताम खायनाय इनके अबनो से संगवा नालाय दमनि जे खरचा ड्रग्स आनाय ब तरतरी इंजेक्शन यरनाय इंजेक्शन यरखे इनको तम एज छरलायनाय एज छल कांके ब कायजागो नाय कायजे ब तंटेगला बिहिगनि आरो छलनाय बसना आरो छलनाय पूरा दंस खाय कलांनाय आबाहाय कायसा अवस्था काबनो जों कातिनानि बुआ बुफानि सिमि दायित्वया आबो न तासा दिहनानि बा मानखे माना खायना आबो गामिनि बरनि सिमिया पूरा देशनि से बारजां थाय किन्तु आ जागाव सरकार ताम खलाय तावबो रिहेब सेन्टार कतर खलाय त माने गरै ओ कोरोना थस थैया जाग आबो नंकलाय गमा रिहेब सेन्टार खलायया ओ ड्रग्स नि बागै हिंगाय को नाम बाहाय सेन्टार खलाय मा गरै किन्तु तब टिटिडिसि हापांगस कांगो कायसे बिथिक चारनानि बागै ओएस ते खलका आरो थांबाय जानांथुं किन्तु ताबो जंजाल बुइटं खराय करिङि तंबायसा नकबुक सा याखारि क्लां मालिया मानि खौजाक मानि आमाहाय सिकक खरकन कक्तमा बोरसे काबै तंसा जाखा राबार कुन रकम बसाजो किंगा बायराव सामखायो
bongkake nok ko saisung tongai bunyaro kisimisa khai samung khai rang khadi tomone 2,10,000 taka khogitlang jakha nogo habai bonogo kerisani tai nogo mamui robo chai kalang jakha koktama 19 lam constituency ni bisingo kalainai Karaimura kamini Kumari Deborma umur 68 bosor jakha bo saisung tongjao bin bosor khorsa tomabo Hyderabad samung thangi tongi mani rabar tepa rok akorok paiya koi borang kisa aji tongmani 2,10,000 kama jakha themrang rokbai kaka kokongoi chiri khoginai saja jakha phari khanai di bini dukhu jorani o ko bahani ko memang ni pui rok jai kalang khamai ka ngam dukhu nangya ani rang tumma ani rang apuru banai Niko nasili mo iko rok kulja dorjoni ko mo rok hai ka satang Niko ani rang kare ke ko mang satang are no bem khoi jang mak mama hai manu ko tala lamo se bebang na boira khidar jang ma beng boira kama oi ni nyai iko mo bebang no bor ulta pulta mang se bebang no ulta pulta mang se iko ro su dai ti hayu iko ro bo rang ka ma iko iko aro bo ya mu serap sa iko ro mu serap sa kagos bai kamani kasang bai kamani mo by the clock ani rang jai mang la ka mama ani musu bo thiyo gabi tini hora na musu ko to man Wansu jadi kamu tadi buksong tam ni bagi koroksa umur cakraja bono suru piok jaglia, si korok bono suru piok lia. Belai wana masingsa hodani, oba hai tomung rok, koroksa boroni aji jagna tai koroksa telang thana ni to belai kelai, si kok akar jak, drak canai, caya woi miliwi ni si kok kokra, si kok ni to kun dharma keri, wanjing mano tiprang mano, nok kahami borok mano, digra no kun borok ni mano, abon bagi omno hojak tong lai thai, kebri talikha, sijak keri. Oba hai rogno jotono manama kaitai drak samani no taw kotor khindolai tongo o sanai rogno khana halai tai kaisa belai khas hajanai kok toma obono kaisa mas hasinai nadi khabar ta jabo khukchong kok toma kaisa sanani sikang kaisa kok ma sanai lekha pora ma pore lainai drak sawi jeng nokhung hukung sakno bothari tongo lekha pora ma pore nai porinani bagi tumuno rangkari kaka boirnai tongo tabok norok thani tabung thani magrang porinan laga buitiar ngi tongo college jora porinan hini uskang bahanya noro kolbagan no kaisa Tripura public school saklaimani khana ice cream bisingti nongni talent tong hangke tabuk nila rasto tongmoji rutubdi bo jaga pori winai nor borok ngi mano borok khawi mano olo nung sibia pura sin society se kahamungi thangnai nin darti inga ma keno norok je tabuk sere rok je chini je teenage je sikla jorawo ang tabuku buang sane baklaiman ka borok mam mano bo tabuku tamo bolong go agi to mayung magro romnang ka sial romnang ka refresh romu mau manu a jorang ke e o jorano lekha porina mi chai to ke bo mau man nai nge o ma jorang ka kai class 1 nismi 10 ba college jora porina jora abgino kaisa santikali sebas romhunai borok 1 nismi 9 jora porinen baginai sakher mungna haka nor kitcha borbai kereng jadi free bo porinai borok nor kisa lekha porana khawar bai jadi kok sahodi 6009 673720 o number kok sahor mani bising tei hostel tongi phano lekha por khaibai sidi pori jabai sidi sekang bai jadi obono nayo borok o kahamuan sugnai rok phariga khabani takte bukhokchong jorani kok pandawo tai kaisa obongke riang bosong ni bisingono o ongonwari ni ko master ran nangnai ni tini khadmani phunuk laikya munge kami block ni ADC village ni bising khobjone 4ta ongonwari center riang bosong ni nukhuni borok no aro chakri marnai hinai khadoma phunuk laikya IPF Telemura East Division ni bkhaktei abnoti khadumani phunuk laikya kokma thunai rok ni bskango sangrong salo IPF Telemura East Division ni tifang kokma thunai rok no sai khnar ka borni khaka borni bkhani kok aro tongkha IPF Division ni Kasku Roton Deborma tangthang Dhonanjay Riang tai
borok mungye kami blog ni 18 mura nona sorano khobi 4ta village council ni ongonwari center go riang bosongni nukhuni borok no arni helper tai worker niugma khlainai hinino borok waire wai CDPU ni thani deputation nikha memorandum borokha phia bakoni apri romjaga abui borok tabuk jot am jayo riang bosongni lukorong ni tongman jagao ba borok no maranai abai hinai dabi khalyaika borok deputation romani ulo ko tamsanai I renai hini bo hanjak pan tak pan kon khajia ko a ko ron tini ko ko thungna ron ringi sai khanar ka khana ni monge kamini joto nai to nai ni khajari ta khutrem kurona tini বিশেষ ke chung press meet khemoni karon ke saita ongonabadi center notui no tini chung press meet o press meet ma khemo karon ke bose 47 mile AWC center haferai নবজয় হামপাইলা সাইটটা অঙ্গনাবাদী সেন্টার যেহেতু PM জন্মন স্কিম বাইখিয়ে আবার চারটা চৌ অঙ্গনাবাদী সেন্টার মাইহা অঙ্গনাবাদী সেন্টার চারটা মাইমব চৌ লোকেল নি উঙিয়ে পাড়ানি উঙিয়ে চৌ জব জমা রিলাইহা কিন্তু পাড়ানি উঙিয়ে মাইয়া মানি হাকসাল অনেক হাকসাল নিব্ররাও আর ওয়ার্কার নিয়োগ খেরি আহা অম্বয়ে তিনি চৌ আবনো Gothia yaungye saya yaungye tini chung press meet makhia chung bus kangwo jehetu jotto chini sara Tripura rajyoni tere sara Bharat borshoni bromnosio PM jonmonkha keha TRP PTG department by nanglaimo abo under ni scheme PM jonmon scheme chung sara Bharat ni bromnosio Tripura রাজ্য শুধু রিয়াং জনজাতি রশ্মিন PM জন্মন স্কিম বাইকবে মাইও কে যেহেতু PM জন্মন স্কিম বাই চারটা অঙ্গনাবাড়ি সেন্টার তমো চারটা অঙ্গনাবাড়ি সেন্টারও চিনি রিয়াং জনজাতি স্বজাতি ব্রণ পারানি উঙিয়ে ওয়ার্কার এবং হেল্পার চুরিলে আর কিন্তু পারানি ব্র রিয়াং জনজাতি মাইয়া আলকা জাগানি ব্র আরো ওয়ার্কার নিয়োগ খেয়ে আহা Omboye bono tin khnai abono thik khini unthuhiye chung CDPU thibo chung kabago jodi abono thike yakhe chung buskang andolon torn khaine omboye se press meet makhyo abono nang naimeyo chung skangmo riha CDPU no chung riha Tumungno o tata ongonwari wo riang bosongni borokno worker ba helper go riang kai busking andolon khani IPF tini saka nirdishto kaisa kas ni borokno sanai sarkar tang wansono saimia phiaba abo khnawoi amchayo tamunglai tongkha abo kisa sing khana rogo kok thumane tini bagai joran kok pandawo to osunung situng khana taisa kubuni kok tuma tui phane hini kok kachare tini orno basa siwane Jotona hambai joran kok pandana hamdai pulin simpai thak jora nai tomani bagai